এবার ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং হয়ে গেল গেরুয়া। আজ নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে একটি পোস্ট করে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে প্রত্যেকটা সেলাই এক একটা কাহিনী বলবে, প্রত্যেকটা প্যাটার্ন, প্রত্যেকটা রং দেশের গর্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হকি ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, নতুন এই জার্সিতে আমাদের দেশ ফের একবার বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ঋত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নামবে। বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ভারতীয় হকির জার্সির রং বদলে যেতে পারে, ছেলে ও মেয়েদের জার্সির রং যে গেরুয়া হয়ে যেতে পারে সেই আভাসও পাওয়া গিয়েছিল। আজ ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং অবশেষে সেই গেরুয়াই হয়ে গেল। যদিও জাতীয় দলের জার্সি গেরুয়া হয়ে যাওয়া নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে দেশে। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, দেশের হকি দলের পোশাকের রং গৈরিকীকরণের মধ্যে দিয়ে দেশের ইতিহাসই পাল্টে দিতে চাইছে কেন্দ্র। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। আর এটা তারা করছে আরএসএস এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এরপর হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের রঙও বদলে যাবে কোনোদিন। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।